Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Oraketa City, Misamis Occidental, mayong adlaw. Ako si Joanne sa Rigumban, Tasuda alang sa Community Update. Sa atong headlines, Des Appliance Center ang nag-abli na usab sa ikaduhang tindahan sa Dakbayan sa Oroqueta. Mayor Acosta ang mikat sa ribbon. Andam na ang t-shirt para sa first Asinso Oroqueta Run nga gustong ipahigayon sa LGU Oroqueta karong Oktubre. Kapin 2 million pesos ang kinatibuk ang ganting sa lapi ang nagpaabot sa mga mananaog nga partisipante sa 12 Grand Concept Parade nga mahitabo karong Oktubre 2023 sa Oroqueta City. Ug karon sa tong detalye, Des Appliance Center nag-abli na usab sa ikaduhang tindahan sa Dakbayan sa Oroqueta. Mayor Acosta ang mikat sa ribbon. Aniya ang kumpletong detalye. Padayon nga gi-welcome ni Oroqueta City Mayor Limel Merkem Acosta ang mga tigpatigayon nga mosulod sa Dakbayan kay usa kini kasignos nga malambuon ang usa ka syudad. There's no such thing as market saturation. The more players there are, the better for the market, the better for Oroqueta. Mao kini ang pasiunang mensahe ni Mayor Acosta tol sa pag-abli sa ikaduhang tindahan sa Juixam Des Appliance Center ni adtong August 16, 2023. Ang ikaduhang tindahan sa Des Appliance giabli diha sa National Highway, Barangay Talik ning Dakbayan sa Oroqueta. Diin nanguna si Mayor Acosta sa pag-blessing samtang siya ang gitahasan nga mukat sa ribbon. Ang Juixam Appliance Center Incorporated naglantaw nga mamahimong top K player sa industriya sa motorsiklo ug appliances sa tibuok nasud. Nagsubay sa taas nga standard sa retail business nga adunay katuyuan nga mahatag ang labing maayo nga mga produkto sa konsumidor ug kalidad nga serbisyo alang sa labing katagbawan sa mga kliyente. Ang taha sa kumpanya aron makatampo sa paglambo sa ekonomiya sa nasud, pinaagi sa paghatag sa mga Pilipino og mga oportunidad sa trabaho. Makuha ang pagsalig sa komunidad, pinaagi sa matinud-anon og patas nga practice sa negosyo bisan pa sa lisud nga kompetisyon sa kalibutan sa negosyo. Ang Des nga kumpanya na maligya og motorsiklo, appliances, furnitures ug Honda Power Products ug naglihok sukad sa tuig 1979. Mitubo karon ngadto sa 116 ka mga sangang tindahan, lakip na ang mga outlets nga nahimutang sa dapit sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Padayon nga nag-invite si Mayor sa uban pang mga tigpatigayon nga mosulod sa Dakbayan. Gani base sa datos, misaka ang gidaghanon sa mga businesses nga misulod sa Dakbayan. Kaniadto sa unang tuig sa iyang administrasyon, adunay kapin libo ka mga negosyante ang aniya dinhi sa Dakbayan. Apan human sa upat niya katuig, mikabat na duol 4,000 ka mga negosyante ang ana dinhi sa Dakbayan. Ang matag negosyo nagdala kini og oportunidad sa katawhan. Mao nga gikalipay sa mayor ang matag negosyo nga moabot ug mosulod dinhi sa capital city sa Misamis Occidental nga mao ang Oroqueta City. At ako ang pagkakamay ng lokal muhatag o garantiya sa ato ang mga isula na napuhunan sa atong pinagkakatayan. Kami will always be here to listen to you and to support you. Maunang sa kanunay, malipay ko nga naay negosyo musod sa Oroqueta. Ayaw mong kabalaka kay ang Oroqueta business-friendly nga syudad. Andang mutabang, andang maminaw unsay gikahinanglan sa ato nga mga negosyo, and that has always been my assurance to the business sector. Andam na ang t-shirts para sa first Asinso Oroqueta Run nga gustong ipahigayon sa LGU Oroqueta karong Oktubre. Ania ang kompletong detalye.
Giawhag sa organizer ang tanang running enthusiast ug sa tanang gustong moapil sa first Asinso Oroqueta Run nga ipahigayon sa LGU Oroqueta City, ang capital city sa Misamis Occidental, karong October 15, 2023. Ang first Asinso Oroqueta Run adunay upat ka kategorya nga imong kapilian ug adunay registration ang matag category nga gusto nimong apilan. Nga naglangkob sa 3 kilometers o 5 kilometers, adunay 500 pesos nga registration. 700 pesos registration sa 10 kilometers o ang 21 kilometers, adunay 900 pesos nga registration. Sa imong registration nga gibayad, adunay libreng full sublimation t-shirts, race bib, 1 coupon para sa raffle prizes, access to hydration station, o makaadto ka sa mga istasyonan sa Ilimnon, sama sa suda, Gatorade, water, banana o candies. Adunay medal usab alang sa 10 kilometers and 21 kilometers finishers. Samtang certificate para sa 3 kilometers and 5 kilometers finishers. Mao nga andama na ang inyong mga running gears para sa gipaabot nga running event sa Dakbayan. Nga mao ang first ever Asinso Oroqueta Run karong umaabot nga October 15, 2023 dinhi sa capital city sa Misamis Occidental, Oroqueta City. Kapin 2 million pesos ang kinatibuk ang ganting sa lapi nga nagpaabot sa mga mananaog nga partisipante sa 12 Grand Consi Parade nga mahitabo karong Oktubre 2023 sa Oroqueta City. Aniya ang kumpletong detalye. Giawhag ang tanan nga gustong moapil sa Grand Consi Parade nga magpalista na para mamahimong official entry sa maong contest. Din mokabat sa kapin 2 million pesos ang kinatibuk ang ganting sa lapi sa swerting mga mananaog nga partisipante sa ika-12 Grand Consi Parade nga mahitabo karong October 2023 atol sa kapistahan ni Santo Rosario sa Oroqueta City, ang kabisira sa Misamis Occidental. Abli ang contest sa bisan unsang grupo, LGU, NGO, academ, business groups, barangay-based, invited municipalities and cities, fraternity, sorority ug uban pa. Aron mahimong opisyal ang entry, ang partisipanting grupo kinahanglan magkaparehistro sa dili pa mulapas sa Agosto 25, 2023 dito sa Office of the City Mayor, Room 18. O para sa dugang detalye, kontaka lang kini nga numero 0885-640049 o di ba kaha kini nga numero 0975-94-73578 para sa detalyadong mga giya. Mao kini ang mga premyo sa grandest entry nga category. First place, 500,000 pesos. Second place, 400,000 pesos. Third place, 300,000 pesos. Fourth place, 200,000 pesos. And the fifth place, 100,000 pesos. Sa grandest float category, first place, 100,000 pesos. Second place, 70,000 pesos. And the third place is 50,000 pesos. So magparehistro na sa gustong maapil sa maong panagtigi. Mao kato ang naglangkob sa community update. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joanne sa Rigumba Antasuda. Mingon kaninyo, put God first in everything you do. God bless Oroqueta. God bless Misamis Occidental.